bukas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita live araw-araw Monday to Friday 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo. DWIZ
Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparungtag tila sa programan Orly in the Morning. Aga na Martes, Petsa 17 da bulan na Hunyo, Mansalampyaw ya pizza. Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag tida ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyat nga kasasad, tatangal daw iti Martes. Masantos, maabig, magaya-gaya kabwasan at balang sinansakay. Happy trip! Kinan John Christian Lambino. Have a safe flight. Aray masakbay Iran viewers tayo, June Agas, Jimmy Turio, Ray Martin Espinosa ditan Makati, amigo Irenyo Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, si Jane Ignacio, tan si Benedict Dumayas, Maricel Quinto, tan si Manong Ben Joby, Ben Hobilianos, okay? Ay lugay takila, tapiano agkila na tabunan. Kumusta ka mutla, Mark Azurin o Mark Andrew ako intan si Master Salo. Aray manuna niran impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. Nilirani ada satay barangay and SK elections. Nampatawag lang na emergency meeting sa Commission on Elections na nakaruman tapian pantungtungan so posibleng pangikuntang na barangay tan sangguniang kabataan elections yaaya kagutar no Disyembre 2025. Congresswoman Rachel Arenas na Tercero Distrito na Pangasinan initdan na pagalang ditan eda Kongreso. Access to information. Amay walay pangkanawnawam ya makala na sararatay records eda gobyerno. Talapod karuman ginawa sa public hearing nilirad satay ordinance strengthening the operationalization of freedom of information and providing for a mechanism
for the disclosure of public records in the city of Dagupan and providing penalties for violation thereof. Ang takot irarayay department head, araratay watan iran opisyal, ang takot iran mangitor na information tabaka napampasnukan ira. Baka napampasnukan ira. Kanya nuwalilaan mo't opisina to. Pasensya ka la, Sir Urli, talo sa makla. Nung baka nga anit, tamlatan, wali bagatad siya. They are cowering in fear. Hagaylay takot da, pinablimiran dumringil. Lautla no pipituyawan mo't sararatay trabaho da opisina da. Lautla no walare kapalpakan yan nagagaw-gawa. Walare untan, walare untan iran department head at ating igagimira. Katayo abayag tila ya managpalapag, halos man 50 kinla o 40 plus la. Nansaman ay open ka ad access na sa information ad saray opisyales hanggang Philippine National Police. Si karaniman tawag na saray managpalapag no wala ligawan niya operation ay pila da kami. Bilang police beat reporter sa raman na panahon, ipila da kami sa raratay operations na Philippine Constabulary at sa raman na panahon. Ipila da kami da sa raratay operation da kontra da New People's Army saray Kapalanduyan. Lautlan wala ramay iksyuman iraya ken. Bangka ipipila da kami. Natan, amot ya amin. Inyamot ya amin. Sa ipaway dalabat, araramay praise, release. Aramay dayo da. Inyamot, iraratay, watan iran kapalpakan. Kanyan dapat nakiwakiw, nasukisok, nakalkal iraratan, ya ipakabat ada sikiran umbalay. Kakarapatan yutan, kanepegan yutan. Amay right to information. Naani si katutay sa kaya singbatan tayo na walanti ni oras pinablimiran dumringel. Tadakdakal iray issues siya dapat nakabatan na pinawiran pakaasulan na aral aliwan panderal pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Initdan na pagalang si Congresswoman Rachel Arenas na Tercero Distrito na Pangasinan bilang pangkabat at sararatay watan serbisyo tan makabaliksan iran contribution to 19 Congress. Una abot at 400 apatalasos ya bill so impasahan na Congressman Rachel Arenas the 19 Congress kanyan nalapod satan at balagya kagalangan so inter pinangawat ng Congresswoman Arenas so malapod the House of Representative panakabat satan niya bitlan serbisyo to niya. Unong adabitla ya kongresista in pakabat na Congresswoman Arenas tanipapasabito so untalan na pisasalamat interda ya dayaw may parangal at pagkilala ya sikatuya so simbolo na samay
buong pusong paglilingkod distrito to tan bawat Pilipino atan atate gagimira sincero ya trabaho ya iterto kabyangan na sa tersiro distrito. Unong sigato naabot masulok ya apatalasos ya bill so in pasato ditan kongreso sa 19th Congress sa kailabat kwanto so gagamtan sa natulungan sa bawat Pilipino tan nalikna na gobyerno ya araya napalumaw bawat agaw ya arapan na marakel tayon kabaluyan tan aya sisekderanton alagayan sare nasasakupan to tersero distrito laut teritoryo na Pilipinas. Intantumat impalapag na kongresista ya saya nawat to konon medalya at sikatuya so pangiter na dayaw pangkabat tan pangipanutnut na saratay mabiskeg masagder ya prinsipyo para sa karapatan na bawat Pilipino jad panamaglay na satay sincero tan tapat na pusong pamumuno. Aya kwanto ya kagalangan at para saray amin ya Pilipino lautla at saray inararoton na kabyangan na tersero distrito na Pangasinan. Congratulations at Kenan Congresswoman Rachel Arenas. Daon talan na pangiter na dayaw at sikatunya itan at House of Representatives lapod karakol na sararatan ya bill ya impasato tandakil mutla so wadtan ya aprobado tan aray arom at laylatan dintiron bansan na Pilipinas. Walang tila 19 minutos kasumpalan o 19 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Panangipatuloy ni nasaray impormasyon na balita. Kanta pa tayo ada technical side si Ka Eli Garcia tan si Ka Edwin Inong. Iturad kabyangan na councilors tayo ada syudad na Dagupan na majority 7. Impasada ay strengthening the operationalization of freedom of information and providing for a mechanism for the disclosure of public records in the city of Dagupan and providing penalties for violation thereof siningbat datan agawa ya committee hearing karuman tanatan agaw na Martes na yarin ipasadatan session nasanggunian at sayan agaw.
Talaranan nyo, baka makatawag tayo na saratay pituyawan tira na kabyangan na saraya konsihales, lautla kinan Councilor Red RP Mejia, ya sikatuya su makulikuli ya konsihal. Nalilikas ko natan at sararaya kabyangan na minority, mangiras matlara mun o natindi da sisyon Araya ay so piturang ganon talaya at halurad saya palabas sa eleksyon. Sinsyani yagagawin da tatang yagagimira so trabaho daratan. Gagawin da so trabaho da tapiano nasulit timet. Iran umbalay suntalan na pansuporta pangibuto sikarat sarama palabas sa eleksyon pero agaralanti analunggaring sayan na palabas sa midterm elections hanggang manuntan balot gagawin dalin siya raratay trabaho da una atin nira saratay sisyon kasi katutan lanti so obligasyon da lewan singa sara may arom and arom ya balay yagdala pasumpalan may term of office da manri-resign lara kasumpalan dan sikara so atalo at apalabas ya eleksyon. Singa aliling to'y abandonment of office. ...24 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuasan, wajan ipakabat, malalapot saray, manangan tabay. WIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Jack Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi kenrik na kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan nyo meti nariknak. No approved therapy claims. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng 1 kahon, tineko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Only in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. May ipapalapag ko lang mangiras laraya mantrabaho re kabyangan na minorya halos agdala pasumpalan jala amod da unsublay at termino da tati gagimira ano saman wala tay maabsent ditan maabsent mamimpigay o absent maminsal labat ya unatin at sakay bulan ta apatiran simbatan aga nayari ya 4 consecutive ya unabsent tanayarin walay sanksyon ya ipaksibla si katunya kanyan sigawon to jadda loob na taluran simba manliwaliw itan iner so panturan to pampapasyaran to natan no mikapat ya simba unloob atati gagimira o natan mantupot at salaramay arumiran na ni pasalaran ni pasalaran na ordinansa ng turara may resolution na siningbat isan tulamat i-rehas iman man question natan agtuing question at saramay panahon ya deliberation na ipapasay raratan na ordinansa o dino sararatan niya resolution tabsent lante loob mikapat niya simba, unloob. Maminsan labat at sa kibulan niya unloob. Pero noon Ken, halos agmudla unabsen. Halos agmudla unabsen. Si katumudla, so singaw na alagay pinagkaabugado datan at konsiho. Nanang tayo na ani at sa balo. Termino lamat no June 30 at unloob laratan mansalat la uniksit la pawayla iraraya kabyangan na taluray konsihales majority 7 kanyan amin la majority at councils latan ang gamanuntan saksakay so kaloob bukbukor to at nayarin si katumutla so fiscalizer ditan at konsiho pero jad mayorya walay nananang ko lang umpawil lalamat at sa may dating style at ati gagimiran unabsent lalamat na taluran simba maminsan labat unatin at sakay bulan siyempre nga pala idipin sa to di ba ta
Amin lang namin. Amin. Gapula may unsum lang. Gaman wala unsum lang, agmetlam lamang naringal sa boses to niya. Aliling to'y voice in the wilderness. Kanyang bambantayan tayo raratan na ani. Nanganganti pa si Ren, no? Wala ni kasi tutulunda. Wala ni kasi natutal. Kani, wala nang sagabal. Wala nang perwisyo. Magagawa na ninyo ang inyong mga gusto. Lahat. Yung mga whims and caprices nila dyan. Wala nang kukontra. Kung mayroon man, hindi rin papakinggan yan. Yan, aron niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Anang patawag na emergency meeting sa Commission on Elections sa Pampantungtungan. So, posibleng pangikuntang na sa barangay Tansangguniang Kabataan Elections ya akagetar no Disyembre 2025 sayang taon. Kasumpalan, ya ratipikaan na Senado tan House of Representatives so impasa yalay ya mangi kukumtang da satay barangay Sangguniang Kabataan Election tan barangay election unaan niya Lunes na Nobyembre 2026 tan bawat apatiran taon kasumpalan to niya. Unong at Comelec Chairman George Garcia at siningbat na komisyon sa posibleng pansalat na kaplusan niya preparasyon para sa eleksyon. Ang gaman kanto agni ng imprinta na baluta at walamot kuno sa akagetar ya schedule ya timeline na yarin i-adjust itan kuanan Garcia. No naaproba so pangikumtang na satay eleksyon, kailangan niya i-reschedule na Comelec. So pangaliw na saray eleksyon na supplies ya singa satay indelible ink. Dapat ba kami magpatuloy ng procure halimbawa ng indelible ink? Pag procure natin yan mas maaga at maagang ma-deliver sa amin, baka matuyo na yan at mag-iba ng kulay. Kuanon Comelec Chairman. Kanyan agdanira, mangaliw na sararatan, ya indelible ink. Tabaka na ani, at namagala, nagkatalay tinta, o dino nauman kolor na say abitlan tinta. Nayari mo't kwanda, ialis, iraratay voter registration, original ya ka setla kagetarla no Hulyo 1 ya anggad Hulyo 11 nagawa kumon itan so registration pero nayarin na kuntang mo itan no aya at unabuloy si Presidente Bongbong Marcos at satay postponement tan posible paruko yun so registration period pero mangiteriya nakaaruman niya gastos. Taon-dakil kwanto subilang na presinto. Undakil mat subilang na electoral board members. Tan siyempre, undakil mat iraramay election para pernalya. Ngunagawatan at anggapo kuno'y budget para satan niya idakil nabitlan na trabaho unong at kinan Garcia. Jada bicameral report na walaan na patiraya taon niya termino irarayay nabutusan niya barangay tan iski officials. Sari barangay officials at nayarin man sirbi yanggad taluran man tutumbukan niya termino. Lega niya one-time labat, umamin sa labat at saray kabyangan na iski officials. Tan talaranan to no antoy update. Nilirad sa niya desisyon na Comelec at ating agagimira o desisyon ng
Presidente Marcos no pirma antutan kasi so abitla ya loy. Nanunang latan, postponement. Pero ang gamanuntan, galaw kinin siya, mantrabaho kinin siya. Araramay walay gagamtan to, papayawar kini. Payawar kinin siya, tabaka sakalin na kinay, na ituloy tay eleksyon no Disyembre. Araramay arom, incumbent, pa-relax lara, tas antada, napuspuntan, ung iras lang iraya man trabaho, ung iras lara man payawar, minsan biglang nagawa man na eleksyon, kandara pamutlan lamang irata, manuusira nila, mantal talikarkar. Kanyan, wala man talangga po eleksyon, mansirbi kayo. Mansirbi kayo. Agyulabatan ni Papa nang ningas kugono pakitang tao sa serbisyo yun, no, asinggerla itay eleksyon. Rentaysete minutos kasumpalaan na alas 6 eda kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Sa telepono tayo 0968-677-7070 0920-954-8473. No wala ray gabayuran itawag imano ipasabi. Wala ray nasisiimyo na naamingaw iran siniswitik iran na kagagawa da kasiksikanan yon na barangay o jadsaray opisinan na gobyerno. Sa radyo ya itawag iraratan, sa radyon i-report iraratan, saya na programa tayo early in the morning. Jad aram niran impormasyon na balita saya na programa tayo inggangan na Presidente Bongbong Marcos. Iray ahinsya na gobyerno ya bantayan so cyber bullying tan mental health na saray estudyante sayan na pangilukas na abitlan na klase. Bimisita si Presidente Marcos Epifanio de los Santos Elementary School Manila, Malati, Manila, Karuman, piano wanang so sitwasyon tan kondisyon primeron agaw na klase taninggangan so DSWD, Department of Health, yabantayan so cyber bullying tan mental health na saray estudyante. Aya kwanto tapiano na siguro so kaligtasan tan kaayusan na saray kalanguran da panag-aral dala niya inggang kantumot ni ng Presidente sa Department of Health ya siguro niya walaray clinic tan health facilities na eskwelaan para saray ay ugugaw o aray estudyante. Tapiano na siguro so kaligtasan tan kaayusan na saray kalanguran. Siniguro ng Presidente Marcos susuporta pangkaukulan na saray pampubliko ng eskwelaan at bansa laut-laut saray gamit da tapian makapangiter na untan la marakep kipapasen na saray estudyante kabiangan tutan inggangan na Presidente so Information and Communication Technology para sararay libre ya wifi at eskwelaan
tani pasiguro yan nawalan ira na CCTV at kaliber-liber na saratay eskwelaan tapyano na bantayan irarayay estudyante. O igaganggan ita na Wi-Fi. Ay, wala may pangako ng saman na napalabas siya eleksyon. Amay sakaya kandidato mangitor free Wi-Fi kwanto kabaranggayan. Amay sakimat Wi-Fi free kwanto kwanto larata na pangako natin si Wi-Fi free. Ang gapo si Wi-Fi talibre Wi-Fi free gapo parang jad kimat kape 3-in-1 sugar free kwanto nakartularata na awampay ti Wi-Fi agpay-pay-pay adayupay agtupay-tupay sikimat impangako tulalanti say gabayo tuparan to ni tudtuan to ni abuso kila no impangako tula dugalata impangako tula atay gawon to ni sirin tempangako tula abuso kayo pinangako ko na nga gusto nyo tutuparin ko pa. Aliwan sa talabat subantayan na tatay gagimira na sa ikabyangan na DSWD tan sa Department of Health. Aliwan sa talabat ibabagan ng Presidente Marcos at anti-bullying kailangan wala ray CCTV kaliber-liber na eskwelaan wala ray libreng Wi-Fi. Say dapat yabantayan da at ating gagimira ay iya atagay na kaso na satay HIV tan say teen pregnancies kabalayan arayay kalanguran yaman taon na samplura 12 hanggang 14 at malukon tandakdakal ira su kabyangan na saray katayakdang yaaraya at biktima o walaan na satay human immunodeficiency virus o dino HIV ya umpulag itan at satay AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Araya dapat subantayan at ati gagimira taatag-tagoy sukaso number 1 subansan na Pilipinas at satay HIV infections tan aray teenage pregnancy aya so talagan issues ya dapat ya itdan na malaknaban na atensyon na sa gobyerno. Kailangan Jeddah Department of Education kailangan na ibangat laraya sa ugugaw na anto untalan ka peligro na saray unyara ya nagagawan na kaso lautla at sararayay ugugaw ya masakbay ya nalulukunan o dino manlulukon. Kung papaway at ate gagimirad panag-aral ya saya young adult fertility and sexuality ya saya material sources of information nilira ada saratay sex of young people ang gaputan niya ibabangat kwanda tate gagimira unong at population na commission panon tumatlanti tawalaray religious sect yaong kukontra da satan ya programa gobyerno reproductive health bill unong pinan-aral at sayay integrated HIV tan behavioral and serologic surveillance report
36% ordino sakay at sara may talura. Men having sex with the men at walaan na comprehensive knowledge nilirad satay HIV. Yasinga si panusar na saratay protection yasinga kondom tan na arum niraditan. Saya ya HIV awareness at naplagitan among youth aged 15 to 17. Aya dapat subantayan. Aside at satan, at atay gagimira, atay illegal drugs. Aya illegal drugs. Tani, tayo mutla, amay-amay suwa limutaw lante. Amay-amay suwa limutaw. Kadayatan tayo dya luyag na Pangasinan, ya sako-sakon shabu. Sako-sakon shabu. Ang gamanuntan walara suwa ibabagan a recovered at satan ag tayo anta no walala suwa akauna ya akapuslit ya posibleng ung kamayat itan ung kamayat itan at ating agagimira kalye. So, abitlan illegal ya droga. Sikatutan. Dapat met ya bantayan itan at ating gagimira. At saya, lautlata, limukas o dino gimmapula klase. Gimmapula klase. Kaugugaw la karakel ya nabibiktima pinablimiran dumringel ugugaw la. Talaranan tayo no kasi at walay untalan manggawa na malaknaban niya investigasyon nilira eda satan. Tani, antayo matlante. Aya, sa pangkalawan tayo, aliwalabatan niya primeron nagawa, ya wala rin untan iran na peace out iran na kabyangan na saray shabu ditan eda kadayatan tayo. Ayanatan at agaylay kabalog tutan at ating gagimira ya kantidad mabutlad masulukla amon 8 billion itan baka unabutla 10 to 15 billion ya kantidad na satan ya abitlan na shabu aratan iramay limulutaw ya asagap o dino apish out na saray sumisigay panon tularamay arumay no walay akalusotoy o arama labat iramay insusurinder panon tularamay arumay no walaray akalusot ya mas balbalag ya bulyom ita na tating gagimira aliwalabat ya idayaw aliwalabat ya idan na commendation tan na award iraratay sumisigay kailangan tayo malaknaban niran investigasyon siya pa kinadsatan siya pa pangididiliburan datsatan siya pa may buyer tutan o siya pa supplier tutan dapat nakabatan niya aminitan imposiblitan niya ipulagdad ya ed kadayatan tayo da luyag na Pangasinan ditan ed Lingayen Gulf no angga po at ato'y gagimira sumaking gawat satan no supay pangibagsakan dad satan.
Aming pigalatan niya agawa, jad luyag tayon Pangasinan. Natan labat ira immusel, natan labat ira nan salita. Pero cara may apalabas, marurun ira, quiet ira, all is quiet in the Western Front niya tatawagan tayo. Pero no panahon ng Duterte-tan, sigurado, no panahon ng Duterte, yan nagagawatan. Sigurado, wala Tayo lang, nang tigabay ito ni Bagata, natating gagimira, natan tamalukat. Awan. Ayakwan tayo, so dapat bantayan. Namin, kabyangan, amin tayo, concerted effort itan, bantayan tayutan. Sa participation na community, sika tayo, timely reporting, atan, importante raratan, community involvement. Sa umbaloy, dapat, mibiyang edasaya ta, anak tayo, aso apektado, anak tayo, subiktima edsaya. Kanyan concerted effort itan, kabyangan na Philippine National Police, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Local Government Unit, jad komunidad, kasigurado ang kamayat itan, tanin, opening lan na classes, sa number 1 niya bibiktima ang daratan, aray estudyante. Hanggang manuntan, marakip mo siya, so igaganggan ng presidente, ay pangkaabigan mo na sarayay kabyangan, nakalanguran, arayay untalan na pambubuli, arayay panggamit da social media, watan iraramay tatawagan dan eyeball. No aga unluloob sa ugaw, dapat itawag ateng, ipakabat ateng. Kasi ateng sa ilalo to, no pinmaway, so ugaw, walang to, walaladman iskwilaan, tamanaya, agalim moob. No inorsunakar to, aga antamot ng teacher, aga antamot ng parents. Dapat walay communication bawat sakay. Yan naman bilang agalim mo o, budunyan agaw, ipasabi ng teacher, kinan ateng. Si ateng, tuputan to'y anak, nunakarto, satan. Kinaganan, aga imurong. Untan labat natin communication, mantutulungan tayo. Apiano nagawa sa untalan disciplinary action, naman bilang. Pangkanaw-nawa dalalamot natan. 55 minutos, kasumpalaan na alas 6 at kabuwasan, wadyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinaka-aabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros.
Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Dos minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Wala man tutupot at si katayo. Kung may pasok po kaya ng June 20, idol, kanto dyan. June 20 is agaw na dagupan. Aman, agaw na Biyernes, June 20, agaw na dagupan. Supposed to be holiday itan na tating igagimira. Idideklara data niya holiday dyan syudad na dagupan. Agkwanta ni implement datang balat. Awa, numarakap itan, no holiday tayo June 20, long weekend na lamot, kwanda. 20 is Friday, and then Saturday and Sunday. Taloy agaw, wala lay man absent na June 19 satan. Holiday mat amo may June 19, andi. Agdaing kargan holiday man at may birthday ng Dr. Jose Rizal. June 19. Birthday tutan. Sa isi-celebrate da abay December 30 Rizal Day. May impatito niya. June Agas, Mark Andrew Akuin, kumusta ka la? Balita kat si Gilamot, anto si Akuin manaya, si Asurin may sakay, si Sigi kung dalaw may gout to. Dong Tulyao, Rosalina Aquino, si John Silang ditan at Canada, si Bernard Bugayong. And welcome home, Balikbayan, Manaya, si amiga tayon Sally de la Cruz, Hidalgo, Ditan, at Burgos, Turner, Overdrive, at Lingayen. Agtayo akapambana, pero pakukumusta to akin di sister kon John Apel. Hopefully, natawag ang takanaani. Sopya Machas, tansaray maakarin ang barkada to kuno, ilulugay tura. Si Ronnie Sebastian, si Bila Makob Arsadon Bakani, namula namin ang apelidom. Okay, ipapa-shout out to senior citizen ditan Ed Herrero Perez, si Villa Arsadon. Glory Sanchez Maramba, si Lodi Iscosio, condolence. Gailatan niya sinagumyo mo tayo, mantutumbukan mo tiran na andid bilay, raratay pinabliyod bilay. Si Kuyam lalamot natan, so na andid bilay, masakay agim lalamot. Hangga po ni sakitaon, mantutumbukan nila.
Jolens Antipolo, Jackson Lapos, Carlito Bandong, Lawrence Nahira, Rafael Mangalyag Jr., Madam Teresa Cornel, si Ambi Cantago, si Michael George Hubillanos, si Arvin Aquino, Watan Ed Abu Dhabi, si Taoros Ama, Ariel Bandong, si Roberto Animer, Rolly Soriano, Flor Calpo, tan Celia Murante, Pat Molinaong, Ernesto Musada, Kagawad Ray Calderon, si Esteban Garcia, Miriam Dasig Bulataw. Pasensya lang, nanhang lalamot sa computer tayo. Agko na lukasan. Aramay agko na bitla. Pasensya kini, tanin nanhang lalamot sa computer tayo. Ano ba ito? Dave Angkong Mendoza, Oscar Dolermente, Marlon Rosal, Cornel Tirao, JJ Gamboa, Lita Santos, Romy Maniklang Sabala, Rodolfo Fernandez, Ma'am Jinky Alagadan, Marlon Rosal. Isa-isa lang, mahinang kalaban kasi nanhang sa computer tayo. Ilugay Takila Tapiano Agkila Natabunan, Leon Guerrero, si Ariel Bandong, Jeric Oviedo, Renato Villanos, Deo Valdez, Ditan at San Diego, California, mandiringal si Nida Mondaris Obispo, si Bogs Vidal, Van Vidal, tan si Buds Vidal, Jomar Mac Landingin, Ardis Pereiras, maabig kabwasan, si kayo namin, yung isang cellphone natin dyan, yung mga nakikinig sa radio. Aray kabaranggayan ditan ano nang Manuel Oler Labsan Jr. Kumusta dya abukado apo naluuman o naibusan? Good morning, Kuanan Edgar Tanserisa, lagi daw silang nakikinig. Si Michael Ditan Pugaro, si Michael Maaro, si Johnny Gaspar Ditan Kalit. And good morning, gusto ko lang sana iparating at mabigyan ng aksyon ng kinaukulan ng sitwasyon ng Rio Perio Road sa gilid ng Universidad de Dagupan. Sobrang baho ng kalsada. Gawa ng tubig na nanggagaling sa mga karinderya, sana bigyan ng pansin. Ay, kung high tide, di ba? Ang taas ng tubig dyan. Tayo mapaga, tabunan datan, iyatagay dalamot itan. Ay, kalsada. Sa kaskasan natan, ay rarate karinderya, ya ibabagayo, arate boarding houses ditan, ya Alexabtan kinlabat, may first floor da, magmaliwlatan, ya natabunan, malay second floor, so magmaliwa first floor. Magdarina Rabagotan si Roy Montero.
O Ronnie Montero, good morning. Araya sa problema ada saratay sityo-sityo at saray kabarangayan aray alaksabya pasen yan naapektuan na sa te road elevation project na syudad. Amin tayo man sasapor at satan. Na-i-experience mitan kanyan antak suliknaan nyo. Laulad sa kaparak ya walad barangay lilimasan o lilimasan ya limas tilan limas kada nagagaway high tide. Hanggapoy bati kay danom matati gagimira at agilay karsada at agay sudrinage agmet makasapat si danom agtumet makasapat si danom ulla anapun to suuntalan liber to niya kanyan tigawan tayo tigawan tayo tatay gagimira no agabi lang manano sa sarata na kalbaryo tayo. Happy birthday at kanan Lloyd Javier sa pinablin na asawa ng Nelo Javier alias Boboy Kukya. Happy birthday mat at kanan amigo Joey Daroy. Si Rani Kalyanta, si Manong Ed Bishop Ed Maramba ditan Ed Bunuan Bukig, si Engineer Oji Cornel Bintinilla, si Manager Sayik Singting na City State Bank, Remedios Mendoza, Kagawad Bona Mendoza, si Nardo Tibay, and si Arturo Maramba. Happy birthday mat at kinan na Police Colonel Buenaventura Benavides. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayo. Early in the morning, amigo Gary Dalisay, Sam Kayabyab, Mario Ico, si Mac Norman, Nardo Tibay, Ilulugay iray Tagaratan at San Carlos City, Pangasinan at Barangay Tarise. Lautlakuno at kinan Engineer Edgar Obispo. Si Maji De Vera, pinapabati rin. Aditan Ed Kalmay, si Dong De Vera, Maji Collado, Birang Aison, Prince de la Cruz, Yalawas Numerengel Tayutan Ed Barangay Kalmay, si Abi Rodas, Naria Shapno. Okay, wadyan ni pakabat, malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ICAR, ma'am, palagi akong mahilo,
Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung kilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 7:16. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. DWIZ. Only in the morning. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Good morning at kinan amigo Roger de la Cruz, si Ram Mera Bueno, si Joy Monte Alegre.
Okay, ulatila saray arom niran impormasyon na balita, aray issues, antayolanti impasa na sangguni ang panglungsod o dino ginawa kang kukumon, baka ipasadaya na natanya agaw ta session nasangguni ang panglungsod dyan sudah tayo nagupan. Aray kabiyangan na majority 7 ay proposed Freedom of Information Ordinance ya sa igagamtan to ya institutionalized public access at government records tan na improve so transparency mechanisms at local governance. Aya at Freedom of Information and Transparency Mechanism Ordinance of 2025 sa igagamtan tuya at na-establish so malinaw ya guidelines para sa ratay accessing official documents, kapila latay budget, records, procurement plans, tan arumniran na public records. No ni pasaya at require so city government ya proactively i-disclose iraratay information online. Manggawa so making governance more open and accountable at saray dagopinyos. Transparency, importantitan. At ating igagimira. Aya at ordinansa ipapasa ng Councilor Red RP Mejia, kabiyangan la so, miyembro na Magic 7. Lautla tate gagimira, ya saray kabiyangan na Magic 7 except at kinan Councilor Dadarina at man samput lay termino da no Hunyo at 30 lapulantid si Carazo atalo. Sa itutulak daraya transparency and accountability. Transparency and accountability nanto. So gagawin da tati gagimira ay kiwas kurang programa, proyekto na sa gobyerno sila na dagupan dapat ipakabat, antay amin na umbaloy iraratan. Nakaukulan ay sa isakay individual taxpayer lautlad sari managpalapag at wala kumon makapan request makala na saratay government records yagla na kaukulan ya i-justify mo ni raratay request mo antoy ipaliwawam ni akin at kailangan mo ya yun niya siyempre lautlad naman nagpalapag importantitan agaratan teput-teputan saratan at naiturkunutan na in loob na sampluran agaw iraratan niya kikarawan iran na dokumento o anto kamal lang klasin papilis. Utsatan niya ordinansa at imamandato sa automatic disclosure na saray financial documents, procurement reports, and other governance related materials tan online na platform at dapat wala mutitan tapyano na facilitate sa digital request including anonymous submissions. Nung natandaan nyo tatay gagimira say mismo miyembro na konsiho at kakaruira na sarate records of the city office of the city mayor o kinda mayor mismo at tatay gagimira at agtumot i-provide iraratan ya records. Singa kangaranan na saratay job order employees, aray kangaranan na saray contract workers, may contract of service workers, kangaranan na saratay scholars. Dapat nakabatan niya amin kumun iraraya. Kwarta na umbaloy at ati gagimira, so ibabayat ang gagastusan at sararatan. Pampapasildutan, gagastusan at sararaya. At agdamat iter, sulistaan, adi ipakabat. Tani, amayamay, iraraman, so aliwan tagadya at syudad na dagupan, papaaralun na gobyerno tayo. Kabaluyan,
papaaralan na gobyerno tayo. Arara may kakanayon na sara may barangay officials. Are kakanayon na sara tay leaders da. Ya walarad aro mapasan. Iparehistro dadya. Gawon dalaran scholars. Diba? Napipirdi tayo. Dapat kumon purely dagupin nyo labat sa minabang at buwis na umbalay kabaluyan. Hindi, sana na iran totoo. Kasumpal daratan, makagraduate iraratan. Siyempre, di man lara da pasan da, di man lara pamilya da, aliwalan makakinja, makabalos, man payback da syudad na dagupan yung tulong mo at are-aro mira ya mairap bilay. Di ba, wala na aral? Ya, aya at involved with illegal drugs, taga-mangaldan, pero akaristo dagupan sa kaya scholar itan. O imagine nyo tan. Imagine nyo tan at ato'y gagimina, kwarta syudad tanay. Kwarta na umbalay, so man shoulder at sararatan. Ya klasin programa dan pinabangda at politika. O, scholar ng bayan. Scholar ng bayan. Aliwan scholar na sa kaya opisyal. Tati gagimira tag to kwarta. So, iyo usartod satan. Kwarta tayuran tax fees. Makapasinagam eh. Singa sara tayo tupad. Ang babayar tayo bis. Sunod umlabat at sara tayo istambay. Ay, nako. Ay, ipapasadan na i-drop ordinance da. Actually, wala laya eh. Akabasi mo da kintayutan eh. Constitution tayo. Ay, kanupugan tayo raratan at ati gagimia, a right to information. Fundamental human rights, ya access at sa information. Held by public authorities. Aya so tatawagan tayong cornerstone of transparency and accountability. Idan napakapanyari so citizen niya may participate at saratay public life and hold governments accountable. Aya ya right to information nyaloy at kabkabatan matitan niya freedom of information. Yaman provide na sa legal framework for citizens, yaman request, tan man makawat na saratay information, manlalapod public bodies. Sa itapot kunatan, no, aya kasi, ya ordinansa at agto kasi na supersede, kabiyangan na fundamental rights na sa kaya individual. Pero aya si ibabaga to dyan, strengthening eh. Strengthening. Itutulak pabiskagan. Tan, itutulak itay transparency and accountability. La at sa Republic Records dyan, syudad tayon dagupan. Aya at ati gagimira, yakin. Idanda tayo na satay kanupugan, atan kanupugan by law. To access facts and data concerning the exercise of any public authority as well as on the use of any public funds. Dapat nakabatan tayo no panggagastusan dari ay babayar tayo buwis at ating gagimira na aya kasi uulad bulsa na sa kaya opisyal. Tayo la may lalamot natin so walatan at Bill of Rights tayo at ate gagimira. O dyan kintayo, Constitution tayo. Ipapalapag tutan. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Apo tayo, iyamot da.
irarate records. No si kara mismo ya public official la kapara dalaran elected official at agara makala na sararatay untan ilang public records. Kanyan dapat aya wala eda saray kabyangan na managpalapag. Tapiano na ipakabad na iwakawak na. Ed saray umbalay no antoy nagagaw-gawa ed pamalakad da ed gobyerno. Pero no bawal kamot lang ti yaon luobot sararato opisina da. Wala mo't iramay na katungtung muran na kabyangan na department head. Sir, pasensya ka lang tamlatan talusan mula kumun. Dani panpas no kandak, pantami andak. Atan atatoy gagimira so maslak ya irarasunda akin at importante ya so freedom of information si katuya atatoy gagimira ya na pakintayon aya so access tayo at manserbi as an integral part of freedom of expression as an important tool for promoting the rule of law, other rights, and building trust. Kabaluyan, it is an enabler for sustainable development in areas such as health, environment, addressing poverty, and fighting corruption. No wala ra i-expose mo, harasan da ka, either idemanda da ka, na libelo, cybercrime or libel, or walay threat at sika, di ang babangil yag dagawon, irarayan kabyangan, nasaratay, watan iran opisyalis at gobyerno. Laut-laut, sara may manggagawa na malaknaban iran anomalyad opisina da. Itdanda tayo dapat na untalan na pangkanaw-nawa. Pero, wala mat iraramay araw matatoy gagimira ya impormasyon. Singa jad police report. Jad police report natan, no nanunang ninyo da saray social media, araramay suspect agday babaga sukangarananda. Agday didibald, sagdi papaway sukangarananda. Sasako banda iraramay lupa da antoy makasangag at ato'y gagimira maya-maya man tutupot pati si kami ingon yung mga nagpalapag tupot tumiri kabyangan na Philippine National Police akinoy ya sasakuban nyo sulupa na sararatay inuurulyuran suspikoy akin agyuri parungtal eda sare man nagpalapag lautla eda saratay gagawanda ya operasyon kontra at saratay illegal drugs sasakubanda sulupa na saramay suspects agda ipapaway o ibabaga sungaran na sararamay suspects yasi nga say pakanang tila ingon pakatalus tilad satan singa pro-protektaanda singa pro-protektaanda irarayay kriminal pero sa ibabaga naloy kwanda aya at kabyangan na samay kanupugan karapatan na sakaya to ya inaresto ya agni apatunayan niya si kato at ng kasalanan. Antutan, ya tatawagan tayo at ati gagimira presumption of innocence. Presumption of innocence. Karapatan ya ituring kuno irarayay suspect ya angga puni sukaso dararatan angga puni kasalanan dararatan until napribaan pinablimiran dumringel walamot si bapalapagdan na constitutional rights nasaratay akusado basimot kuno at Article 3 Section 14, Paragraph 2 na 1987 Philippine Constitution. Yaaya si papalapagda in all criminal prosecutions,
the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. Kanyan agdani ipaway, so kangaranan na saratay suspect, agda ipanengneng sulupa na sararatay suspect. Hanggat agni kuno apatunayan na korte so kasalanan dararatan. Aga dapat tratuan ya kriminal ed arap na publiko. Taaliwanira kuno ya convicted. Ha? Say pan-eral at umpisalabat na say proseso aliwan katumbas na samay guilty verdict. Kaya ang sinasabi nila, yung presumption of innocence, karapatang ituring na walang sala hanggang mapatunayang may sala. Kaya habang hindi pa napapatunayan sa korte ang kasalanan ng isang tao, hindi siya dapat tratuhing kriminal sa harap ng publiko dahil hindi pa po sila convicted. Ang panghuli ay simula pa lang ng proseso at hindi ito katumbas ng guilty verdict. Yun, di ba? Accusation is not synonymous to guilt. Kabalo yan. Atan, so ipapalapag da, karapatang pangtao. Ta kasi, sa nagagawa no impresentam la at media, lautla at social media, no, arestado may suspect at impresentam in the bar of public opinion at ato'y gagamira convicted la imay suspect. Kasalanan to la yatampol. Amay-amay la sari-sari lan reactions sumpaway at social media. Malapula at saratay opinion na saray netizens. Kayan pro-protekta ang dara kasi in the bar of public opinion guilty lang tampol so sakay ya suspect na iprepresentam iraratan. At ayon pa raw sa karapatang pantao may right to privacy, dignity, and due process. Ayon daw sa Republic Act No. 7438, ang mga inaaresto ay may karapatang hindi mapahiya, masira ang pangalan, o maisalang sa trial by publicity. Kapag isinapubliko agad ang kanilang mukha at pangalan, lalo na sa live media, maari itong makaapekto sa patas na pagdinig ng korte. May mga kaso na pinapawalang sala sa korte, pero hindi na maibabalik ang reputasyong nasira dahil daw sa exposure sa media. Katula may ibabagak at ating gagimira. No, in paway dararatan, in panang dalat social media, siyempre sa totoo, may kwang kulangula in the bar of public opinion, guilty la, iman sabit lang suspect. Paano to, no, apatunayang walang sala, agmula na babawi, tain palapag la, dyan pangitor la, nasararatay opinion na balang sinansakay, at singa apabaingan la, at publiko. Adral la kuno kanda so reputasyon na abitlan na suspect. Kanyan araya so rason ya agdara ipaparungtal iraratan. May matlaya agawan unta na insidente, no. Pwede ko bang interviewin yung suspect? Pwede ba natin siya makapanayam? Sa ibagara, wag kasi bawal sa Data Privacy Act. Karapatan daw ng suspect at ati gagimira na hindi humarap. Amay-amay gagawin daratan daray PNP operational procedures da at sayay Data Privacy Act, hindi raw pwedeng isa publiko ang sensitibong impormasyon katulad ng buong pangalan, larawan o personal records ng isang suspect na walang pahintulot o sapat na legal na dahilan.
wala ra standard procedure na Philippine National Police at pangiparungtal na saratay suspect at saray managpalapag. Tapiano na iwasan kuno itan supansumlang na karapatang pangtao na saratay suspect. Kasi kung ipinakita raw sa media ang suspect, mayroon pa na walang pahintulot o may paminsang pahayag na parang guilty na agad ang isang suspect. Maaring managot ang ahensya o media outlet sa civil or criminal case gaya ng grave abuse of authority, violation of data privacy, defamation kung mapatunayang hindi guilty ang suspect. Atan at ating gagimira sunayarin ni kaso at saray managpalapagmet no araraya at ipanangnda iraratay suspect at media yaangga po so abuloy o pahintulot tamagmaliwitan ya guilty at ampol unong at sa may kwan ko in the bar of public opinion guilty la may suspect. More grave moral defamation. So araraya so makasengeg no akin aga iprepresenta iraratan sunana erel iran suspect lautla at sararatay involved at illegal drugs and other criminal activities. Ya sa iparungtal dalabat kabaloyan may report walay narulda buhaw kumbaga buhaw no jad pusoy ang gapo ang gapoy ulo, ang gapoy pugli, ang gapoy buhaw. So baraha to. Anan saman untantan anan provincial director dya si General Ibdani. Aman. Hindi nyo nga binanggit ang kanyang pangalan pero sinabi nyo naman yung kanyang address. Di siya rin yun. Ang suspect, kanto, kapingaran, pero nakatira, ibagada may pasen na abong to, ang gada panaayaman to, barangay to, parehas mo na lamang natan, amintan, ang gapo. Kanya nung nanang social media, karami ipupos kapulisan tayo saratay police report da pati panagkiningan natin pati saratay panaglukas na police blotter nansaman ay no kabayaga ya police beat reporter tatay gagimira kasabik at police station, siyempre, nanang namuntang pulirami this officer, barkada mirarate this officer, tupot ka, ya tampol, boss, sir, di balita, ni mala, lukasang mo lang may blatter, kwan, laan mo may barbalag police blatter, police record, ay, no, say, kayurong diman, at si, Andilad Bilaya, amigo tayon, si, Sergeant, anak nito, Andaya, ay aburido ka no si kato so this officer no si kato so nansulat na police blotter halos ang muna tamusan tasing nga pirmay doktor singa mampipirmay resita at police blotter at ati gagimira aburido ka alam mo ni Sir Andy ito ay bagat mo explica to unya ano mo nasabim si Digno Kukya si katumo sa kimot sara may this officer diman si Pimpi Macho Camacho araranya barbarkada mira ng saman ditan Dagupan City Police Station no mga ala kami na saray police report
Kintan laslasan tan, unaan. Palpalbangon, si manunaan na watan niya nasabing, palpalbangon. Si Kuya Max, minigwarin. Si Gatutan, makuliman, makulikuli. Palpalbangon, watala, nasabimlad police station, walad hospital, liburan to naminitan. Ang gaano dyan sararatay bus station, unla diman, mananap na informasyon. At may ibabalita to, balita tartariwa kada kabuwasan. Umang kami nun saman, open sa access and information. Open. Iterda namin sa public records, police blotter. Pero natan, nga po, aga basta-basta ta, natating gagimira. Aga basta-basta. Nalukasan mo namin, iraratay police blotter. Kanyan dagdag kaalaman kuanan na Jesus Bong Kabigon. Itan ada Sitio Kalamyong Bunuan Gusot. Good morning sa mga Daddy Boys. Ang presidente si Jonathan Tandok, kasama na si Tata Angeles. Yan. Dami ninyo dyan, si Steve. Yan. ...47 minutos kasumpalan na alas 7 ala kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayo. Early in the morning, wajanira supakabat malalapot sa reman ng antabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Magiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko at marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radyo kasi mahilig po ako nakikinig sa radyo po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. DWIZ. Only in the morning. Pituran minutos antes siya man alas 7 kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Okay, wala rin mga ito na reaction siya ay nilira kunod saya ay heavy traffic. Actually, iiwasan kulatan eh. Kasumpal ko dyan pasamputakla malapod dyan opisina. Supposed to be undalanak kumunditan at Rizal Street. Kalaksam mo dya, likukatan na Rizal Street. Pero tayumot na lang ti, masyado na matraffic dita na area. Katan liburakla. Liburakla. No ulak man bilbilang at Kalasyaw, aliwalan ditan. Liburakla going to Kila. Divinesia Highway paway kalaman at Milyora duga-ruga lang paway kalaman at Old Divinesia Highway going to Kalasyaw nuditang ka ni undalan at Rizal ang gaano ang tiktik ay mabayag makapanggagasgasan kini na sa tayo luluganan nyo kasabim di man at tay-tay ang mawang may tetay pero maingat mo lamang tawala rin man dudubol parking mat iran luluganan ditan. Iba-iba baga wala rin engineer katungtung ko. Mas delikado manaya tay watan niya untan niran amaya-maya luganan niya akaparada tay-tay. Tata may tatawagan dan dead load. Dead load. Mas maong ni may umbabatik sa luganan ditan nan samay akaparada. Mas delikado kung nasarata engineer siya nakakatungtong ko. Didload. Sa pangkalawang kubalad, akin irarayay bus
arayay bus ya biyahe kamiling at undadalan iradya along Arellano manlapura di manad terminal da at da Benicia Highway umpaway iradya along Arellano manistambay laran mga alay pasahiros da di tanad University di Dagupan Universidad di Dagupan di Talara manistambay amay-amay iraratan kaiba mo lari downtown jeepney sumantatabunan iratan at arap na UDD kato'y mangkos na sa kaya traffic harami umpaway manlapod ni po unlob manlapod ni po naabala at ato'y gagimira at ang kasi subiyahe na kamiling yawatan at Arellano aga kasi out of line nitan kaibatan kasi adruta da ad prangkisa da pero I doubt tasay antak ya nagagaw-gawa no biyahe na sararatay kamiling walay sarili da ya bus station ya Burgos no aliwan Burgos ita na da going to Burgos tan ya kalsada going to Tapwak or Tapwak latan ya area walay antak ya kindatan bus station dan arame aruma bus station mat ditan ada Ordaneta italaram Mayumbo aglaratan unlulob yung Maraculja ada downtown area tapi ano na bawasan subulyum nasaray luluganan pero akin wala ra amoy exception pati sararatay Victory anturaman yang kakabalaga bus either Victory man o Dagupan bus man or Solid North man yung dadalan din siya along jay ayay Poblacion Weste tumbukan mura yang gada umpaway radya kolay Ken Burgos Street going to Perez Boulevard yaman pick up na sa pasahiros da ay nako aratan kasi at ato'y gagimira at wala kasi prangkisa dararatan legal kasi iraratan or tutuliriton labat daratan pulpulyanan lara kasi wala nang sagabal unloblay mga bay tricycles labat la di kaskasan iraray legitimate ya kabyangan na sa operator driver na sa tricycles jet syudad na Dagupan amaya-amaya ka kumpitin siya dan manlalapod arumabaloy yaang kapoy prangkisa kolorom gapulay malalam yung oras sayan na programa tayo itilak milalang ula sa balag minpisa salamat at balang sinansakay pinablin dumuringal o ila kumonya ni pasabi milamat iray manunan iran impormasyon balita yan na pagyon nakabatan tan napinawiran pakasulan na aral aliwan panderal pakalaan na inspirasyon aliwang konsumisyon tan alta presyon kantabay ko technical side ka Edwin Inong tan si Eli Garcia kalaranan nyo la sa programa na Karambola salamat ada panagantabayo tan salamat at saratay prayers yo Diyos ti agngina apo tandaan sa amigo yo your one and only in the morning nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama DWIZ Orly in the morning. Nagbabalita, nagliling